Dragi moji, ne znam sad kako da vam kažem da smo za potrebe današnjeg testa morali opet sesti u avion i otići 2000 km u Srbije. Palma de Mallorca. Šta da vam kažem, lepo to izgleda sa strane, ali kao i svaki posao ima tu muka i mukica. A danas ću se potruditi da vam predstavim... Ne smijem da je utišam zato što ću onda zalutati. Stao sam na tome gde smo došli i zašto smo došli. Došli smo da predstavimo novu generaciju Opela Moke. Kada je Opel u pitanju, tu možemo pričati priču za 3 emisije. Ono što je nekako najvažnije nakon krize u Evropi pod vodstvom General Motorsa, Opel je sada našao zajedničku kuću u Stellantisu sa Fiatom, Citroenom, Jeepom i zapravo oni sada predstavljaju jedan veliki konglomerat za koji ćete reći, pa da, prave svi iste automobile, samo ih drugačije pakuju, drugačije izgledaju. Današnji test će biti ne samo upoznanje sa Mokom, nego malo i da vam objasnim kako se zapravo razmišlja u tako velikim korporacijama koji imaju više brendova i prave više različitih automobila, ali na istoj platformi. Da se vratimo na Moku, predstavljena je prvi put na tržištu 2012. godine i bila je veliki bum i od tada pa do danas važi za automobil koji koriste mladi uspešni ljudi, koji uglavnom koriste Moku za gradske potrebe, ali isto tako pokazalo se kroz ovih 12 godina da je vrlo povoljna i za porodičnu upotrebu. A to znači da smo automobilu dužina 4,15 metara dobili višenamensku upotrebljivost. Da bi ova nova došla na tržište sa nekoliko vrlo važnih izmena. Sad imamo električnu Moku, imamo hibridnu Moku, imamo standardnu Moku sa benzinskim motorom od 100 konjskih snaga. Za današnji prikaz Moke odabrao sam blagi hibrid. Pokreće ga 1,2 litarski benzinski trocilindarski turbo sa nekih oko 105 konjskih snaga, kojem asistenciju još daje jedan električni motor od 28 konjskih snaga sa 48 voltnom baterijom. Što sve zajedno čini 136 konjskih snaga koji se nalaze ispod haube Opel Moke. Zahvaljujući obrtnom momentu od 55 Nm koji posjeduje samo električni motor u Opel Moki, ovaj automobil ima izuzetno dobar odziv na papučicu gasa. Možemo kažemo da je Stellantis grupa sa ovom kombinacijom hibrida koji danas vozimo napravila pun pogodak. Ugrađuje se u sve modele ove grupacije, počeo recimo od Fiata 600, Fiata Grande Pande, Citroena C3 i još nekih modela i nekako predstavlja jednu zlatnu sredinu kojom je zapravo Stellantis sa ovom vrstom agregata pomerio nekako automobilsku industriju prema napred. Dobili smo na osnovu jednog malog benzinskog agregata vrlo moćnu mašinu koja izuzetno dobro funkcioniše u automobilima ove klase. A to znači da do stotke stiže za 8,2 sekunde, da je maksimalna brzina 209 km/h, da je jako dobro ukomponovana sa šestostepenim EDCT automatskim menjačem, što redizajniranoj Moki sa ovim agregatom, s obzirom na težinu od 1360 kg, daje jednu vrlo pohvalnu pokretljivost i nekako zanimljivu vožnju. Sad, kad smo rekli zanimljiva vožnja, tu dolazimo do one priče po čemu se razlikuju sada recimo jedna Fiat Grande Panda, jedan Citroen C3 i jedna Opel Moka. Posjeduju istu tehnološku osnovu, iste motore i onda bi mogli reći, pa vidi, to su, brate, potpuno iste automobili, samo se razlikuju po izgledu. Da, razlikuju se po izgledu, međutim, s obzirom na tradiciju brenda, na neko razmišljanje o brendu, jer svako razmišlja na svoj način, svako tržište ima ono što više voli kod jednog i poštuje kod jednog automobila, tako se i ovi brendovi razlikuju upravo po tome šta su oni značili u prošlosti i šta se može očekivati da će današnji kupac želeti od tog brenda. Tako da imamo recimo Citroen koji je u svemu tome najudobniji, imamo Fiat koji nudi neko srednje rešenje u udobnosti i performansi, imamo Opel koji se potrudio da ovoj novoj Moki udahne ono što je nekako osnovno nemački, a to je preciznu tehnologiju, čvrstinu i naravno oni su svoj dizajn tih automobila prilagodili oku svojih kupaca, ali ono što je najvažnije, srž automobila, odnosno njegov karakter je potpuno različit u ova 3 modela, tako da iako imaju istu tehnologiju, to su sasvim različiti automobili u smislu onog vozačkog osjećaja. Sada se vratim na ovu Opel Moku.
Šta vidimo od promena u odnosu na prethodnu generaciju? Drugačija je maska hladnjaka, drugačije je od nazad, izmenjeno je dosta dugo interijeru, sada imamo na raspolaganju dva velika monitora od 10 inča koji se sklapaju ovako jednu lepu celinu i zaista prave zadovoljstvo, pogotovo noću, gledati sve ove ekrane i uživati u ovom novom tehnološkom dobu. Kod nove Mokije u odnosu na prethodno izmenjeno, ne računajući, kako sam već rekao, motore i samu tehnologiju, je izgled centralne konzole. Sada je ona, osim što je drugačije koncipirana, izrađena i ovoj mat sivoj plastici umesto klavir laku, da su ostali ono masni prsti od bureka i svega. Ovo sad već možemo malo lakše dodržavamo ovaj automobil. Ovaj popis dobrih elemenata ove velike, male Moke i prtljažnik koji u standardnoj opciji ima 350 litara zapremine, dok obaranje sedišta ona može se proširi i na preko 1100 litara. Pohvalno je naravno što je setup klimatizacije izvučen na ovu posebnu konzolu. Sad moram da pazim, inače već sam 2 puta promašio ovoj moje priči vama. Ono što moram naglasiti kod nove Moke da je ona nešto tvrđa nego prethodnik, da je setupovana mnogo čvršće, da se mnogo bolje ponaša u krivinama, zaista se automobil lepo vozi, ima električno upravljanje i ono što bi rekli, stegli su malo to upravljanje, napravili su da je još preciznije, da se brže odaziva na komande vozača i zaista je ovo jedan sad ono pravi onako dinamičan automobil, mogu se ovo kažem, tipično nemački. Još jedna dobra stvar kod ovog novog lakog hibridnog sistema je ta što se nova Moka može pokretati samo na električnu energiju u nekim blažim manevrima, u kretanjima od semafora do semafora i u svim onim situacijama kada se od automobila ne zahteva mnogo snage i brzine, ali isto tako se dešava evo, na autoputu da kad se vozimo pri brzini od 100-110 km na sat, da se jednostavno u jednom momentu motor apsolutno ugasi i da se vozimo par kilometara samo na električnu energiju, što je to od ovog automobila napravilo da se vozač i putnici u njemu osjećaju jako prijatno, udobno, da u njemu tiho, bez obzira na režim rada, bez obzira da se kreće po gradu, da li ubrzamo, da li se vozimo na autoputu, jednostavno dobra izolacija, tih motor i ta električna asistencija čine ga izuzetno prijatnim za vožnju. Evo vidite, na primjer, sada se vozimo kroz ove uske ulice na Palma de Majorci, apsolutno se krećemo samo isključivo na električnu energiju, potrošnja goriva je 0. Kada smo već kod potrošnje goriva, evo za ovih 100 kilometara koje sam napravio, prosječna potrošnja je tu negdje ispod 6 litara benzina, a razlog ovako dobre ekonomičnosti je i što je usavršen sistem rekuperacije, tako da svako oduzimanje gasa, svako kočenje ovom automobilu ponovo puni akumulator sa električnom energijom i tu energiju posle opet koristimo za kretanje. Dakle, nema razbacivanja energije, već se ona skuplja na neki način u akumulatoru i kasnije opet koristimo da bi se brže i bolje kretali i da bi manje trošili goriva. Inače, sama ta električna asistencija od tih 28 konjskih snaga, s obzirom da se obratni moment električnog motora razvija odmah, dovodi nas do toga da prilikom preticanja, uprkos tome što imamo samo trocilindarski agregat, ovaj automobil zaista pokazuje izuzetno dobre performanse pri tim srednjim brzinama, što je zapravo jedan od ključnih kvaliteta svakog automobila da nas dobro i sigurno dovede u fazu preticanja, ali isto tako i da je sretno završimo, bez stresa, a to je kod Opel Moke apsolutno moguće. Iako je ubrzanje do 100 8,2 sekunde, upravo ovo subjektivno ubrzanje i ta međuubrzanja koja se doživljavaju prilikom preticanja daju nam zapravo da kažemo da je automobil mnogo startniji nego što to izgleda kako je napisano na papiru. Sve u svemu, Opel je kroz novu Moku dokazao više stvari. Prva je da u SUV kategoriji mali, veliki, srednji, koji se završava sa Fronterom, Opel ima izuzetno velike ambicije i želi da postane ozbiljan evropski igrač, a po onome što sam video, bar po ovoj Opel Moki, oni su zaista na dobrom putu. Na naše tržište dolazi polovinom ove godine po nekoj startnoj ceni od oko 25.000 eura, pa na više, naravno, za ovaj hibridni model. Turn right. Make a U-turn. Also, we can go in there by the navigation from Android Auto.